Seigneur Jésus-Christ. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Frères et sœurs, nous saluons chacun de vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Irmãos e irmãs, nós saudamos a cada de vocês em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous continuons notre série d'enseignement Nós continuamos a nossa série de ensinamento avec le grand thème intitulé Jésus-Christ revient. com o grande tema intitulado Jesus Cristo está voltando. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, depuis que nous avions commencé cette série d'enseignement, desde que começamos esta série de ensinamento, nous avions parlé de 6 sous-thèmes Nous- qui étaient nós já tínhamos falado de 6 subtemas que eram. donc nous allons citer ces sous-thèmes. Assim, nós vamos citar estes subtemas. Et nous avons déjà parlé de ça. Mas já tínhamos falado sobre isto À ce qui concerne ce grand thème intitulé Le retour de Jésus-Christ. no que concerne este grande tema intitulado Jesus Cristo está voltando. Il y a déjà des vidéos Há já vídeos là où vous pouvez suivre nos émissions, nos programmes, onde vocês podem seguir os nossos programas du début jusqu'à ce moment. do início até a este momento. Les 6 sous-thèmes que nous avions déjà parlé sont, Esses subtemas que nós já tínhamos falado são: nous avons parlé de l'introduction nós falamos sobre a introdução concernant le retour de Jésus-Christ. concernando o regresso de Jesus Cristo. Donc Jésus-Christ revient. Jesus Cristo está voltando. Deuxième sous-thème était intitulé Importance et caractéristiques de la prophétie biblique. O segundo ponto, o segundo subtema é intitulado Importância e características da profecia bíblica. Et troisième sous-thème était le message du retour de Jésus-Christ. Terceiro subtema era a mensagem do regresso de Jesus Cristo. Et quatrième sous-thème était donc Jésus-Christ notre espérance. O quarto subtema era Jesus Cristo, a nossa esperança. Cinquième sous-thème était les 7 aspects du royaume de Dieu. O quinto subtema era os 7 aspectos do reino de Deus. Et le sixième sous-thème était quand Jésus-Christ reviendra-t-il? O sexto subtema era quando voltará Jesus Cristo? Bien dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, sur ce, je crois que nous avions déjà 12 vidéos que nous avons postées. sobre isto já tínhamos gravado, creio, 12 vídeos que 12 vídeos Que vous pouvez trouver dans notre chaîne YouTube Mission Nouvelle Alliance de Christ TV. que vocês podem encontrar no nosso canal YouTube Missão Nouvelle Aliança de Cristo TV. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons commencer un sous-thème très important intitulé Les signes du retour de Jésus-Christ. E hoje vamos começar subtema muito importante intitulado Os Sinais do Regresso de Jesus Cristo. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il s'agit de la 13e partie. Hoje nós estamos a debater a décima segunda parte. Não, 13ª parte. Oui, 13e partie. 13ª parte. Amen. Desculpe. Amém. Toujours dans le grand thème intitulé Jésus-Christ revient. Sempre no mesmo grande tema intitulado Jesus Cristo está voltando. Et aujourd'hui, dans la 13e partie, E hoje, na 13ª parte, dont le sous-thème est intitulé que o subtema é intitulado Le signe du retour de Jésus-Christ. Os Sinais do Regresso de Jesus Cristo. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor, Sur base de tout ce que nous avions dit dans com base em tudo o que tínhamos visto, então, donc, dans tout ce que nous avons déjà dit, em tudo que nós já tínhamos dito, premièrement, enfin disons, la première question est, y a-t-il des signes du retour de Jésus-Christ et est-il permis
de le chercher? A primeira pergunta vem: existem sinais do regresso de Cristo e é admissível procurá-los? Oui, c'est une question. Sim, é uma pergunta. Y a-t-il des signes du retour de Jésus-Christ et est-il permis de le chercher? Existem sinais do regresso de Cristo e é admissível procurá-los? Ça, c'est une question. Esta é uma pergunta. Oui, il s'agit d'une série d'enseignements bien-aimés. Sim, aqui existe uma série de ensinamentos. Oui, trata-se de... Aqui trata-se de uma série de ensinamentos. Alléluia. Aleluia. Voici la réponse à cette question. Eis a resposta desta pergunta. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, Dia os discípulos tinham perguntado a Jesus Cristo: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? diga-nos, quando é que isto vai acontecer e qual será o sinal da tua vinda e o do fim do mundo? Matthieu chapitre 24, verset 3. Mateus, capítulo 24, verso 3. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, et le Seigneur sans rabrouer s'est mis à leur indiquer de la façon plus naturelle e o Senhor, sem repreender, começou a mostrá-los de uma forma mais natural, non pas seulement un signe, mais non pas seulement un signe de sa venue, mais toute une série de signes. não o sinal da sua vinda, mas toda uma série de sinais. Oui, dans cette question, Sim, nesta questão, Jésus-Christ n'a pas seulement montré, n'a pas seulement parlé d'un signe, Jesus Cristo não falou somente de um sinal, mais de toute une série de signes. mas de toda uma série de sinais. Bien aimé, il est donc non seulement permis de connaître ces signes, mais c'est un devoir pour tous les chrétiens d'étudier aussi ces signes. Por conseguinte, não só é admissível conhecê-los, tal como é um dever de todos os cristãos estudá-los. Alléluia. Aleluia! Alors, bien aimé, Então, bem amado, une autre question maintenant. mas uma outra pergunta. Quels sont ces signes maintenant du retour de Quais Jésus-Christ? são esses sinais do retorno de Cristo? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, pour connaître ces signes, para conhecer esses sinais, interrogeons seulement l'Écriture. vamos simplesmente questionar a Escritura. Oui, allons aux Écritures Vamos nas Escrituras et interrogeons les Écritures. e vamos questionar as Escrituras. Interrogeons l'Écriture. Questionar as Escrituras. Et prenons tout d'abord la réponse que Jésus a faite dans les évangiles à la question des disciples. E tornar, em primeiro lugar, a resposta que Jesus Cristo dá nos Evangelhos à pergunta dos discípulos. Bien-aimés Seigneur, Meu amado no Senhor, il est possible que le tableau de temps de la fin présenté par l'Écriture, que c'est possible, bien-aimés, que cela ne nous plaise pas, hein, car c'est très sombre. é possível que a imagem do fim dos tempos apresentada pelas Escrituras não nos agrade, porque é muito escura. Mais, bien-aimés, notre opinion ne changera ni le fait, ni la parole de Dieu. Mas a nossa opinião não vai mudar nem os factos, nem a palavra de Deus. Ah oui, puisque Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole jamais ne passera. Sim, porque Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque tout ce qu'il a promis, tudo que ele prometeu, tout ce qu'il a dit, tudo que ele disse, tout ce que Jésus-Christ a dit, tudo que Jesus Cristo falou, doit s'accomplir jusqu'à la dernière iota. deve se cumprir até na última letra do alfabeto. Matthieu chapitre 24, verset 35. Mateus capítulo 24 até 30, verso 35. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Dieu, n'est-ce pas, a eu ses raisons de nous mettre ainsi en garde, n'est-ce pas? Laissons-nous donc avertir. bem amados, Deus tinha as suas razões
para os avisar desta forma, portanto, deixemos-nos avisar. Dieu, Deus, il sait Ele sabe pourquoi est-ce que porque il nous a avertis de cette forme. Ele nos advertiu desta forma. Lui-même sait les raisons. Ele mesmo sabe a razão. Dieu connaît les raisons. Deus sabe as razões. Alors disons merci Seigneur E digamos obrigado, Senhor, de nous avoir avertis. de ter nos advertido. Alléluia. Oh, aleluia. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. À la prochaine émission, No próximo programa, nous allons commencer à citer les 14 signes du retour de Jésus-Christ. vamos começar a citar os 14 sinais do retorno de Jesus Cristo. Pour la 13e partie, nous allons terminer ici. Na 13ª parte, Para esta 13ª para esta 13ª parte, nós vamos terminar por aqui. Que Dieu vous bénisse pour votre attention et fidélité. Que Deus vos abençoe e pela vossa atenção e fidelidade. Alléluia. Aleluia. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. C'est votre humble couple missionnaire naquit au service du corps de Christ dans le monde. O vosso humilde casal missionário NAC ao serviço do corpo de Cristo no mundo. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. À la prochaine émission. Na próxima emissão. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Senhor.